आपने बंदे मार कर जो है वो प्रमोशनें हासिल की। इतना मुझे पता है कि वो जालिम लोग थे और रोज़े क़यामत वो एक तरफ खड़े होंगे और मैं दूसरी तरफ खड़ा हूँगा। या अल्लाह ताला मुझे बख्शेगा या उनको बख्शेगा। मीनार पाकिस्तान में बम धमाका हुआ, 39 लोग जो हैं वो वहाँ उसमें शहीद हो गए। लारी अड्डे में के बाद इशरा में हुआ, वहाँ पे भी काफ़ी लोग ज़ख्मी हुए और उसको फिर ब्रेक किया। वो जो बारूद था उससे जो निकला तो कहता था हमने इससे पूरा इस्लामाबाद डाला था, इतना बारूद। 37 साल इस पुलिस डिपार्टमेंट को दिए। इसमें आपने नोट तो बहुत बनाया होगा। ये मैंने एक ज़बरदस्त घड़ी पहनी हुई है, ये राडो है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 7 करोड़ के करीब इनामात मिले। अगर मुझे ज़िंदगी में दोबारा मौका मिले तो मैं पुलिस में कभी ना अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इरफान मलिक और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ नेटवर्क का डिजिटल मीडिया। नाजरीन, शहर लाहौर में आजकल हर तरफ इंटरनेशनल डॉन्स की बात हो रही है। ऐसे बदमाश जो अपने आप को डॉन कहलाते हैं, उनकी रेटिंग की जा रही है कि कौन पहले नंबर पे है, कौन दूसरे पे, कौन तीसरे पे। इसके साथ साथ इन्हीं डॉन्स जो हैं, इनके शूटर शहर में सरगर्म हैं। किसी जगह पे ऊपर गैंग वार चल रही है, शूटर एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं, कहीं पे यही डॉन लोगों के कत्ल करवा रहे हैं। लेकिन आज हम जिस हस्ती के बारे में बात करेंगे, ये वो हस्ती है जो लाहौर के डॉन, उनके ऊपर भी डॉन थे और उनके लिए दहशत की अलामत थे। उमर वेग साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा वेग साहब, ये बताइएगा, जब आप SHO पोस्टिंग हुई तो उस दौर से लेकर आज तक जो है वो अब तक कितने पुलिस मुकाबले जो हुए, क्योंकि लोग कहते हैं कि आपने बंदे मार कर जो है वो प्रमोशनें हासिल की, इसके पीछे क्या राज है? कोई एक प्रमोशन भी इस सिलसिला में मेरी नहीं हुई। कि याद है कि कितने पुलिस मुकाबले हुए आपके साथ और आपकी टीम के साथ? कितने जो हैं वो लोग जो हैं वो पुलिस मुकाबलों में मारे गए? ये कोई अदादो शुमार वाली बात नहीं है। कुछ 100-150 के करीब होंगे। मुझे इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता, मुझे वाकई मैंने याद नहीं रखा। इतना मुझे पता है कि वो जालिम लोग थे और रोज़े क़यामत वो एक तरफ खड़े होंगे और मैं दूसरी तरफ खड़ा हूँगा। या अल्लाह ताला मुझे बख्शेगा या उनको बख्शेगा। अच्छा वेग साहब, ये भी बड़ा सुनने में आता था कि पुलिस मुकाबले जो हैं ये कुछ सियासी और कुछ अफसरान के कहने के ऊपर किए जाते हैं। इसके बारे में बताइएगा, कभी ऐसा कोई इनकाउंटर जो आपने किया किसी सियासी लोगों के कहने पे किया हो या किसी पुलिस ऑफिसर के कहने पे किसी को मार दिया हो, कोई ऐसा याद है आपको? क्योंकि ऐसी बहुत सी बातें हम सुनते हैं। मैं अल्लाह को गवाह करके कहता हूँ कि सीनियर तरीन बात CM के लेवल तक भी गई है और मामूली जुर्म के बंदे मुझे उन्होंने किसी ने छोड़ने के लिए कहा है, तो कभी किसी के कहने पे तो बंदे को पकड़ा और छोड़ा भी नहीं, तो इसमें बंदा किसी की जान ले ले किसी सियासी बंदे के कहने पे, तो ये तो जुल्म अजीम है। अच्छा वेग साहब, पुलिस मुकाबलों की बात हो गई, अब मुझे बताइएगा कि कौन से ऐसे क्रिमिनल थे जिन्होंने आपको कभी टफ टाइम दिया हो, उनको पकड़ने में आपकी दिन रात एक हुए हों? वो एक केस ये जो अभी मैंने जिक्र किया, मुझे आज वही याद आया कि मीनार पाकिस्तान में बम धमाका हुआ, 39 लोग जो हैं वो वहाँ उसमें शहीद हो गए। उसके बाद लारी अड्डे में के बाद इशरा में हुआ, वहाँ पे भी काफ़ी लोग ज़ख्मी हुए। तो वो साइकिल बम धमाका था, साइकिल पे हुए थे, तो वहाँ से एक साइकिल का नंबर मिला, तो वो मैंने बशीर न्याजी को कहा कि तुम अभी पहुँचो वहाँ खानेवाल, जहाँ पे वो साइकिलें बनती थी। नहीं, वहाँ पे रुस्तम सराब फैक्ट्री से वो निकला था, वहाँ पे वो डिलीवरी हुई थी। ठीक है। तो उसने कहा जी अभी तो हमने सारी रात लगाई है। वो मैं ऐसे ही ज़रा मजाक में उसको मैंने उसे 2-4 सुनाई और उनको मैंने भिजवा दिया। उन्होंने वहाँ से वो बंदे जो है ना वो उठा लिए, यहाँ पर लाहौर में लेके आ गए। उनसे हमें फिर एक नंबर मिला, तो वो नंबर जब मिला हम बावलपुर गए बंदे की रेकी करने के लिए। तो तकरीबन हम गए तो 2 दिन के लिए थे, वहाँ में जो है ना 25 दिन लग गए। 25 दिन रेकी करते रहे? हाँ, इस दिन मुझे बुखार भी हो गया, तो मैं ऐसे बेंच पे ना बुखार की वजह से सोया हुआ था। तो मैं उठा हूँ तो मैंने कहा जी वो बंदा जो है ना वो जो उसमें एक बंदा जहाँ मकबूल ज़ख्मी हो गया, मैं क्या हॉस्पिटल में आया। वो ऐसे ही जो मेरे साथ मुलाजम थे उन्होंने उंगली हिलाई कि ये इसके सर को बुखार चढ़ गया। हमारे कई केस इस तरह भी हुए हैं।
تو میں وہاں میں نے کہا نہیں چلے اٹھے, میں ان کے ساتھ گیا تو باقی ہم نے وہاں سے بندہ پکڑ لیا اور اس کو پھر بریک کیا, اور وہ جو بارود تھا اس سے جو نکلا تو وہ تو کہتا تھا ہم نے اس سے پورا اسلام آباد ڈالا تھا, اتنا بارود تھا. اچھا ویک صاحب, کبھی آپ کو ان چیزوں سے ڈر نہیں لگا, یا آپ کو انسان خود نہیں ڈرتا, اپنی فیملی سے ڈر جاتا ہے کہ آپ کے بچے ہیں, آپ کی فیملی ہے, تو ان کو بھی آپ نے سننے میں آیا تھا کہ جب بہت زیادہ تھریٹ تھی, حکومت نے بھی آپ کو بتایا کہ آپ کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو اس کے بعد آپ نے اپنے بچوں کو جو ہے تعلیم بھی ان کی رکوا دی تھی, ایسی قربانیاں بھی آپ کو دینی پڑی؟ یہ ابھی اس کا کیا ذکر کریں, بس انسان ہے نا, پھر وہ اپنی ذات سے بچوں پہ تو تکلیف ہوتی ہے, تو انسان جب مر جائے تو وہ تو تکلیف نہیں ہوتی, وہ تو چلیں ٹھیک ہے اللہ کے ہاتھ میں ہمارے حق ہے. لیکن یہ جیتے جاگتے جو اس طرح کی تکلیف ہوتی ہے حالات کے معاملوں میں, روزانہ اٹیک ہونے کی, واقعی تکلیف دہ معاملہ تو ہے. یہ اس میں شدت اس وقت آئی جب یہ ہم نے بندے پکڑے تھے سلیمان تصیر کے بیٹوں کو جنہوں نے اغوا کیا تھا. اس وقت پھر امریکنوں نے بھی کچھ اور یہاں پہ بھی اطلاعات موصول ہوئی, تو پھر اس میں ایسی تھوڑی احتیاط کرنی پڑی, مگر اللہ حفاظ کرنے والا ہے. سب یہ بتائیے گا کہ اتنے پولیس مقابلے کیے, اتنے کرمنلز پکڑے, 37 سال اس پولیس ڈپارٹمنٹ کو دیے, اس میں آپ نے نوٹ تو بہت بنایا ہوگا, لوگ تو بہت بڑی باتیں کرتے ہیں کہ سی آئی اے کے ایس ایس پی ہوں اور ان کے پاس بڑی جائیدادیں ہیں, تو ایسا کچھ ہے آپ کے پاس کہ بہت نوٹ بنایا آپ نے اس سالوں میں؟ میں کوئی مشین ہے میرے پاس, یہ میں نے ایک زبردست گھڑی پہنی ہوئی ہے, یہ راڈو ہے, تو یہ سعودی حکومت نے مجھے دی تھی, اور اس سے اچھی حاجی بی برمان اور جہاں زیب جو کہ زئی میرے اے ایس پی تھے, میں ایس ایچ او نواں کوٹ تھا, ان کو دی تھی. الحمدللہ مجھے 7 کروڑ کے قریب انعامات ملے, اور میرے والد صاحب کے 5 مربع زمین لاہور شیخپورہ روڈ پر تھی, جہاں پر بادشاہوں کی گزرگاہ ہے, کیونکہ وہاں پہ بادشاہ جاتے تھے ہر مینار پہ, تو اس پہ فرنٹ پہ زمین ہے جو اب کم ہو گئی ہے. تو میرا کوئی ایسے خرچہ ہے نہیں کوئی ضرورت نہیں, ان سے سالوں میں زیادہ, آپ نے بنائی نہیں, کم ہی کی آپ نے زمین. تو میرے پاس ویسے ہی بہت کچھ ہے اللہ کا دیا ہوا. ایک صاحب 37 سال اس ڈپارٹمنٹ کو دیے, اس ڈپارٹمنٹ سے کبھی کوئی گلا, کوئی شکوہ آپ کو رہا؟ نہیں, مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں ہے, لیکن میں کوئی گلا شکوہ نہیں ہے, میں باخدا سچی بات کر رہا ہوں, 1-2 لوگوں کے علاوہ 1-2 لوگوں سے ہے, ورنہ میرے ساتھ سب افسران نے محبت کی ہے. 1-2 لوگوں کے ساتھ گلا ہے, پولیس کے افسران سے, متحد کسی سے کوئی گلا نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود اگر مجھے زندگی میں دوبارہ موقع ملے تو میں پولیس میں کبھی نہ ہوں. ناظرین, آپ نے ایس ایس پی, سی آئی اے عمر ورد کی باتیں سنی اور بڑا اچھا لگ رہا تھا اور دل کر رہا تھا کہ یہ باتیں چلتی رہیں, لیکن کیونکہ وقت کی جو ہے وہ پابندی ہے, اور اسی وجہ سے جو ہے آج کا جو یہ سیگمنٹ ہے یہیں پہ اختتام پذیر کرتے ہیں. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے, اللہ حافظ.